सप्तम श्रेणी भूगोल बारिमंडल अष्टम भाग एथिरे पढ़िबा सामुद्रिक स्रोतर प्रकार। आमे सामुद्रिक स्रोत विषय रे पढ़ुचे। तापरे सामुद्रिक आमर मुख्य होला सामुद्रिक स्रोत केमती महासागर रे संचालन हेउची से विषय रे पढ़िबा। तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर भारत महासागर तो ता पूर्वरु आमे किछि जिंस जानिबा सामुद्रिक स्रोत विषय रे। आमे सामुद्रिक स्रोत कौन जानिले तापरे तार सृष्टि होबार कारण कौन जानिले एथिरे आमे जानिबा सामुद्रिक स्रोतर प्रकार केते प्रकार सामुद्रिक स्रोत रहिछि। तापरे आपर वीडियो रे आमे जानिबा सामुद्रिक स्रोतर दिग एवं सामुद्रिक स्रोत केमती तार साइकिल कंप्लीट करूछि बा चक्रटा को समाप्त करूछि से विषय जानिबा। तापरे आमे महासागर जो रहिला तार स्रोत विषय रे पढ़िबा। वर्तमान सामुद्रिक स्रोतर प्रकार टाइप्स ऑफ ओशियन करेंट्स देखिबा। हम जानिछो समुद्र जल गतिशील तार को कारण जो होछि सेरा सु जानिछे। ए संचालन बा गतिशीलता को हम तीन प्रकार करछे तरंग जुआर और स्रोत। सेथुरा हम तरंग और जुआर विषय रे जानि सारलेनी। एबे सामुद्रिक स्रोत विषय रे जानुछे। तथापि टिके तरंग विषय रे आ टिके कहि दउछि। समुद्र ऊपर दे प्रवाहित वायुर प्रभाव रे तरंग सृष्टि हुए। वायु प्रवाह द्वारा जलर अणुगुड़िक उपरतल भाव चालित होई पार्श्ववर्ती अणुगुड़िक आंदोलित करबा जोगु तरंग बा ढेउ सृष्टि हुए। जलर भू समांतर गति। तापर आसिला जुआर बा टाइड। समुद्र जल दिन भितरे निर्दिष्ट समय व्यवधान रे दुई थर धीरे धीरे फुली उठे और दुई थर धीरे धीरे कमी जाए। समुद्र जलर एही परि फुलिबा को जुआर और कमिबा को भट्टा बोली कुआ जाए। पृथ्वी सूर्य और चंद्र मध्य रे माध्याकर्षण बल जोगु एही जुआरटी होइଥାଏ। वर्तमान सामुद्रिक स्रोत ओशियन करेंट्स तार प्रकार विषय रे जानिबा। महासागर रो एक अंश रु अन्य अंश को जलराशि एक निर्दिष्ट दिगरे सबु समय प्रवाहित हेउଥାଏ। एहा को हमें सामुद्रिक स्रोत बा ओशियन करेंट्स कहिथाउ। सामुद्रिक स्रोत हजार हजार किलोमीटर लंब होइଥାଏ। प्राय 200 किलोमीटर प्रस्थ बा चौड़ा होइଥାଏ। एतिकी 200 किलोमीटर चौड़ा एवं हजार हजार किलोमीटर लंब होइଥାଏ कि से सामुद्रिक स्रोत। केतेक स्रोत मध्य अधिक बेगरे एवं केतेक स्रोत धीर गति रे बहिଥାଏ। स्रोतर बेग घंटा को 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर्यंत होइଥାଏ। सामुद्रिक स्रोत बा ओशियन करेंट्स आमे या को जो प्रकार करछे केते प्रकार दुईटी दृष्टिकोण देखिछे। गोटे हला टेम्परेचर बा तापमात्रा दृष्टिकोण रु एवं आ गोटे हला तार डेप्थ बा गभीरतार दृष्टिकोण। तापमात्रा दृष्टिकोण देखिले दुई प्रकार उष्ण स्रोत और शीतल स्रोत बा वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स। गभीरता दृष्टि विचार कले डेप्थ दृष्टि विचार कले पृष्ठ स्रोत बा सरफेस करेंट्स अंतः स्रोत बा डीप वाटर करेंट्स। तो हमर सामुद्रिक स्रोत एमती तापमात्रा दृष्टिकोण रु दुईटी हला उष्ण स्रोत शीतल स्रोत बा वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स एवं गभीरता बा डेप्थ दृष्टिकोण रु पृष्ठ स्रोत और अंतः स्रोत सरफेस करेंट्स आउ डीप वाटर करेंट्स माने दुई प्रकार करेंट्स। आमे वर्तमान ए उष्ण स्रोत शीतल स्रोत पृष्ठ स्रोत एवं अंतः स्रोत विषय गोटे गोटे करी भल भाव में पढ़िबा। देख प्रथम आसिला उष्ण स्रोत वार्म करेंट्स। उष्ण स्रोत हैला वार्म करेंट्स। वार्म रे आमे जानिछे जोटा को उष्ण लागुथबो हमकु टिके गरम लागुथबो उष्म लागुथबो। निरक्षीय अंचल रु मेरु अंचल को प्रवाहित स्रोत होची उष्ण बा इक्वेटोरियल रीजन रु पोलर रीजन को प्रवाहित हेउथिबा स्रोतटी होची उष्ण स्रोत। एठी चित्रटी अछि देख मु ग्लोब रो चित्रटी करिछि। ता अर्थ निम्न अक्षांश रु एटा निरक्षीय अंचल 0 डिग्री अछि। निम्न अक्षांश रु उच्च अक्षांश को प्रवाहित हेउथिबा स्रोत होची उष्ण स्रोत। तुलनात्मक भावे उष्ण अंचल रु शीतल अंचल को ये स्रोत प्रवाहित हुए। उष्ण स्रोत उपरे प्रवाहित वायु उष्ण और जलीय बाष्पपूर्ण होइथिबारु एहा प्रवाहित हेउथिबा उपकूलवर्ती अंचल रे प्रचुर वृष्टि करे। जोठी उष्ण स्रोत प्रवाहित हुए से अंचल रे बहुत वर्षा हुए कारण ता प्रवाहित वायु ता ऊपर जो वायु प्रवाहित हुए से उष्ण एवं जलीय बाष्पपूर्ण होइଥାଏ। उष्ण स्रोत प्रवाहित हेउथिबा अंचलर जलवायु उष्ण रहे। निम्न एवं मध्य अक्षांश रे थिबा
ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ମହାଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଏ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହୁ, ଯୋଉଟାକ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଉଭୟ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବା ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଯୋଉ ଦେଇଛି ସବୁ ନାଲି ତୀର ଦେଇଛି, ଆଉ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ଏଟା ରେଡ୍, ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ବା କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟସ୍। କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ସେମିତି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତ ଶୀତଳ ବା ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜିଅନ୍ ବା ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ରୋତଟି ହେଉଛି ଆମର ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ। ଏ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲରର ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଶୀତଳ ଜଳ ବୋହି ନିଏ ଉଷ୍ଣ ଜଳ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏଇଟା ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ, ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଉଷ୍ଣ ଆଡ଼କୁ, ତେଣୁ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ କ'ଣ କରେ ନା ଶୀତଳ ଜଳ ବୋହି ନିଏ। ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ବୋହି ନିଏ। ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ଶୀତଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ହୁଏନି। ଯୋଉଠି ଆମର ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବର୍ଷା ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଟା ଉଷ୍ଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଉଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତା ଉପରର ବାୟୁ ଶୀତଳ, ତେଣୁ ସେଠି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥାଏ, ଏହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉଷ୍ଣ ମରୁଭୂମି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ରହେ। ଶୀତଳ ସ୍ରୋତଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରେ। ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ବାମ ପଟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ବା ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ନା ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଯୋଉ ଅଛି ମହାଦେଶ, ସେ ମହାଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ମହାଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଥିବା ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଯୋଉଟାକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବା ରେଡ୍ କଲରର ଆରମ୍ଭ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହେଲେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ, ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଭୟ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆର, ସେଟା ହେଉଛି ମେରୁରୁ ଆସୁଛି କୋଉଠିକି ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତକୁ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ କହିଲେ, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହିଲେ। ତାମାନେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ତାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବ। ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ମାନେ ଏଇଟା ହାତକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ, ଆର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବ। ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତଟା ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ବା ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବା ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଯାଉଛି ବା ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଳଟା ଏ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗରମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଜାଗାରୁ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ଆଠୁ ମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କ'ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ ଜଳଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଉଷ୍ଣ, ତେଣୁ ତାକୁ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଆସୁଛି ଜଳଟି, ଏଠି ଧର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଆମର ନିରକ୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା, ଏଠି ଆମର ତୁଳନା କଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠୁ ଯୋଉ ଜଳଟା ଆସୁଥିବ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଜଳ ଥିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଶୀତଳ କୋଉଠୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି।
तेणु मेरु आड़ू जोटा आसला आम ये पहुँचला आम कहले शीतल स्रोत बोली। तेणु शीतल स्रोत और उष्ण स्रोत यही अनुसार करा जाइछि तार नामकरण। ताले आम शीतल स्रोत उष्ण स्रोत कौन जानिले तापरे ता विषय आउ टिके जानिबा कौन ना उष्ण स्रोत और शीतल स्रोत विषुव अंचल तथा क्रांति अंचल रे अधिक सौरशक्ति संग्रहित होता है। तेणु यही अंचल अंतर्गत समुद्र जलराशि उष्णता अधिक। उष्ण जल प्रसारित होगा कारण यार आयतन वृद्धि पाए, मात्र मेरु अंचल शीतल जलराशि संकुचित होबारु जलस्तर सामान्य ह्रास पाए। आमर जेहेतु विषुव अंचल क्रांति अंचल सौरशक्ति अधिक पड़ुची तेणु से संगृहित होकर से अंचल जो समुद्र जलराशि उष्णता अधिक तेणु से प्रसारित हो जाए तार आयतन वृद्धि पाए। किंतु मेरु अंचल जेहेतु सूर्यंकर किरण कम पड़ुची तिर्यक भाव में पड़ुची तेणु से अंचल जल होची शीतल तेणु संकुचित हो जाए जलस्तर सामान्य ह्रास पाए। जलस्तर समता रक्षा करने विषुव तथा क्रांति अंचल उष्ण जलराशि समुद्र पृष्ठ मेरु आड़ को प्रवाहित होता है। जेहेतु यहाँ उष्ण अच्छी प्रसारित होकर कुआड़े पलाए ऊपर को जाए बा मेरु आड़ को जाए विषुव तथा क्रांति अंचल ए प्रकार स्रोत को आम उष्ण स्रोत कही था। उष्ण जल अपसारित हेउथिबा अंचल जो उष्ण जल पलैला कौटी मेरु अंचल सॉरी विषुव अंचल मेरु आड़ को पलैला से कौन है ना ये जो पलैला बा अपसारित होता अंचल जलस्तर तो भरणा जलस्तर कमिगला सब जगार जलर स्तर सामान तार तार नेचर। तेणु से अंचल जलस्तर भरण करने मेरु तथा निकटवर्ती अंचल शीतल जल कौन हुए समुद्रर निम्न भाग विषुव अंचल आड़ को प्रवाहित हुए। विषुव अंचल पड़ता मेरु आड़ को तेणु से मेरु आड़ कौन हुए ना समुद्रर निम्न भाग विषुव अंचल आड़ को प्रवाहित हुए। ए प्रकार स्रोत को शीतल स्रोत कहा जाए। तेणु आमे जानिले एहीपरि भावे उष्ण स्रोत और शीतल स्रोत सृष्टि हुए एवं तार चक्र समाप्त करे बा कंप्लीट द साइकिल तार जो ओशियन करेंट तार साइकिल कंप्लीट करे। आ गोटे कथा जानिबा ए जो उष्ण स्रोत एवं शीतल स्रोत से दी जन जा गोटे जगह आसी निश्चय मिलुचंती मिलन होउची। उष्ण स्रोत और शीतल स्रोतर मिलन स्थल रे घन कुहुड़ी सृष्टि हुए। शीतल स्रोत रे भासी आसुथिबा हिमशैल जोड़ाक सब बड़ बड़ पहाड़ सॉरी बड़ बड़ बरफ खंड हिमशैल मान उष्ण स्रोत संस्पर्श आसो जो मेरु आड़ आसला शीतल स्रोत से बरफ खंड सब थी हिमशैलता कहते से उष्ण स्रोत संस्पर्श आसिले से तरली जीव। यही मिलन स्तर में शिउली जातीय विभिन्न मत्स्य खाद्य प्रचुर मिले। जोठी आमर उष्ण स्रोत और शीतल स्रोतर मिलन हुए सेठी कौन हुए ना शिउली जातीय गोटे खाद्य अच्छी जोटा कि मत्स्य माछ मानकर सेटा खाद्य सेठी प्रचुर परिमाण मिले। तेणु सेठी माछ बहुत मिलती तेणु सेठी माछ धरा केन्द्र देखा जाए। एमती केतरा जगह आम देखा कौटी माछ धरा केन्द्र अच्छी बा शीतल स्रोत उष्ण स्रोत कौटी कौटी मिलन होती। उत्तर प्रशांत महासागर जो रहा तार उत्तर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन रे आम आगू पढ़ा स्रोत नाम कहूँ विषय भल भाव पढ़ा। क्यूरोसीय स्रोत गोटे उष्ण स्रोत एवं ओएसीओ स्रोत से शीतल स्रोत जापान निकट रे एशियार पूर्व दिगरे जो जापान अच्छी सेठी मिलित होती सेठी आमर माछ धरा केन्द्र देखा जाए। आ गोटे दक्षिण आटलांटिक महासागर बा साउथ आटलांटिक ओशियन ब्राजिलियन स्रोत से उष्ण स्रोत। फकलैंड स्रोत गोटे शीतल स्रोत से ब्राजिल निकट रे दक्षिण अमेरिकार पूर्व पाखे से मिलित हुए मिलन हुए सेठी आमर माछ धरा केन्द्र देखा जाए। आ गोटे उत्तर आटलांटिक महासागर नॉर्थ आटलांटिक ओशियन रे गोटे उपसागरीय स्रोत अच्छी जी कि उष्ण स्रोत आ गोटे लाब्राडोर स्रोत अच्छी शीतल स्रोत से न्यू फाउंडलैंड पाखे निकट रे मिलित हुए सेठी आमर माछ धरा केन्द्र देखा जाए। तेणु आम ये शीतल स्रोत एवं उष्ण स्रोत विषय आम जानिले से दीटाक मिलन स्थल केमती माछ धरा केन्द्र कहीं सृष्टि हुए माछ धरा केन्द्र होता है से विषय जानिले। बर्तमान जानिबा आमर एटा जानिले तापमात्रा दृष्टि जो उष्ण स्रोत और शीतल स्रोत थिला ताकू आम पढ़ले। बर्तमान गभीरता दृष्टि जो अच्छी पृष्ठ स्रोत एवं अंतः स्रोत से विषय आम पढ़ा। तेणु प्रथम आसला पृष्ठ स्रोत सरफेस करेंट्स अंतः स्रोत डीप वाटर करेंट्स। पवन शक्ति द्वारा जलर उभय भू समांतर और भूलंब गति फल पृष्ठ स्रोत सृष्टि होता है।
ଏହି ସ୍ରୋତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଟ୍ରପିକ ରିଜିଅନରୁ ଉଷ୍ଣତା ଜଳ କୋଉଠୁ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେଠି ଜଳଟା ହଉଛି ଉଷ୍ଣ, ସେ ଜଳ କଣ ହୁଏ ନା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଏ ବା ପୋଲାର ରିଜିଅନକୁ ଯାଇଥାଏ। ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତଟା ପ୍ରାୟ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କଣ ନା ତାପମାତ୍ରା ଓ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁ। କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ କଣ ହେଲା ନା ପବନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଉଭୟ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଓ ଭୂଲମ୍ବ ଗତି ଫଳରେ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ତାପମାତ୍ରା ଓ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତର ବେଗ, ଏହାର ସ୍ପିଡ, ହାର ବା ସ୍କେଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏନର୍ଜି ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତର ଯୋଉ ରହିଲା ସ୍ପିଡ, ସ୍କେଲ ଆଉ ଏନର୍ଜି ବା ବେଗ, ତାର ହାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥର୍ମୋହାଲାଇନ ସର୍କୁଲେସନ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଓ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ ଗତିଶୀଳ କରି ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ ବା ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ କାରକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଆଉ ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ କେମିତି ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, ବା ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଓ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ ଗତିଶୀଳ ହେଇକି କେମିତି ତାର ଯୋଉ ସ୍ରୋତର କରେଣ୍ଟସ ର ସାଇକେଲ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ରୋତଟା ସବୁବେଳେ ଚକ୍ର ଆକାର ରହିବ, କାରଣ ଯୋଉଠୁ ପାଣି ପଳେଇଲା ଉପରକୁ ସେ ପାଣି ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ତଳୁ ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉଠିକି ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତଳ ଆଡକୁ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ହବ। ତେଣୁ ଏ ଚକ୍ର ବା ଏ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ କାରକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ କାରକ ଗୁଡିକ ହେଲା କଣ ନା ପବନର ଗତି, ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, ରୋଟେସନ ଆଣ୍ଡ କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, ତାପମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଟେମ୍ପରେଚର ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଲବଣତା ସାଲିନିଟି, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଡେନ୍ସିଟି, ଭୂମି ରୂପ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି। ଏଇମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ସ୍ରୋତର ଯୋଉ ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାରେ କାରକ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶୀତଳ ଦୃଢ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଏହି ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଭାବେ ଏବଂ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ରୋତର ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ, ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ, ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ। ଆମେ ଆ ପର ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବା ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଏବଂ ସେଇ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ସ୍ରୋତ କେମିତି ତାର ସାଇକେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି, ତାର ଟେକ୍ନିକଟା ବା ତାର ଥିଓରିଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଆ ପର ଭିଡିଓରେ।